नमस्कार जय जगन्नाथ मोर आउर एक ब्लॉग को आपण मानु स्वागत। मु वर्तमान अछि सत्यगुड़ा डैम मालकानगिरी रे प्राय मालकानगिरी 8 ରୁ 10 किलोमीटर भितर पड़िबो एटा सत्यगुड़ा डैम। एडा ला सत्यगुड़ा डैम ऊपर अछि वर्तमान आगु तार गोटे अछि इको पार्क सेटिक जिबा डैम देखंतु किमि रहिछि पूरा व्यू माने मस्त व्यू आछि। मु भी आसनथले कोन से पूरा देखन से सब जति छोट छोट अछि सब आइलैंड टाइप रही अछि मझे सब आइलैंड टाइप रो अछि बोटिंग भी होछि आमे जिबा पार्क जिबा एट पार्क रे देखिया बोटिंग होइसबो कोन कोन अछि और बहुत किछ अछि से जिबा देखिया तल चलंतु जिबा हेटी देखबा दे डैम एकर साइड रो एपर साइड सब जो गां हरिका अछि घर गां हरिका अछि अपोजिट साइड रे सेपटे गोटे तळे पटे भी गोटे रास्ता अछि सेपटे एपटे आमे जाई डैम ऊपर साइड रे जाई बर्तमान काम चलछि से नै पूरा ये पड़ी छि बाली गोडी गोडी पड़छि काम चलछि तळ पटे गोटे रास्ता अछि भाई सेठी बोटिंग देखा होछि बर्तमान आमे सेठी जाउछे बोटिंग बोटिंग सब अछि घर पर अछि देखिया आउरी कोन कोन थिबो कोन कोन देखो आज हैला होली आज आमे जो आसु बुलिया को आज होली वर्तमान होली खेली गाधौचंती किमिति डैम पानले मजा ना हमु से मजा नाही इको टूरिज्म मालकानगिरी फॉरेस्ट डिविजन हम वर्तमान पहुंच जाइछु एला बाहर देश जो गाड़ी फाड़ी पार्किंग करिया और रखा सब सुविधा अछि एटी ऊपर ठाकुर अछंदी जिबा भीतर को भीतर जिबा गले टिकट नवा पड़ियो अछि पर पर्सन 20 टका लेखा नवा पड़ियो चलन टिकट नवा इको पार्क सत्यगुड़ा तालगुड़ा वन संरक्षण समिति मालकानगिरी वनखंड दीटा टिकेट दो दी जन केते कोड़े ने 40 टिकेट नहीं जाए एटाई भितरु कला मते लेफ्ट साइड रे पड़िबो छुआगर खेलिया पार्क पार्क प्राय फांका होची लोक एते हेई नाथि होउनाथि प्राय फांका रोच पार्क यूज हेई एटे अछि क्रोकोडाइल भीतर भी सब हाथी बाघ सब भीतर सब स्टैचू बना है एटा ही है एटी बग बतक से साप आ पानी झरिया सब सुविधा थिला बर्तमान बंद अछि किछि चालुनी बोधे सब बंद अछि जीवा आगो को एटी गोटे अछि कैफेटेरिया गोटे अछि राज कैफेटेरिया एटी अछि खाया सुविधा भी रहउची ए डायनासोर बोटिंग पाई जिबा को रास्ता एपटे बोटिंग पाई जिबा को रास्ता विभिन्न प्रकार सब किंतु एटा गोटे भल सुविधा माने अट्रैक्टिव लागुची जतियो जंगल टाइप रही ता देरे सब पशु पक्षींकर स्टाचू करी रखा है सेठी भीतर भी अच्छी
କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ଏଟା ହେଲା ତଳୁ ଯିବା ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲେ ବି ତାକୁ ପୁରା ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ଥୋଇକି। ଏଠି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଏଟା ତଳକୁ ଗଲେ ସେଠି ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିବା ସେଠିକି ଏବେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ରହୁଛି ଆଉ କଣ କଣ ବି ତଳେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ପାଣି ପୁରା ବାହାରେ ପଡୁଛି ସବୁ ପାଣି ବାହାରେ ପଡିକି ବେଶ ପବନ ଦଉଛି ଯେହେତୁ ପବନ ଟା ଦଉଛି ସେନା ସବୁ ପାଣି ଇଆଡୁ ଉଡିକି ଆସି ବାହାରେ ପଡିକି ସବୁ ଯାଉଛି ପାଣି ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି ପବନ ଦଉଛି। ଯିବା ଏଠି ଷ୍ଟାଚୁ ହରିଣ ଷ୍ଟାଚୁ କରିଛନ୍ତି ପାଣି ଚାଲଛି। ଏଟା ଏଇ ଲାଇଟ ହାଉସ ଟାଇପ ର ହେଇଛି ମାନେ ଉପରୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିଉ କେମିତି ଆସିବ ସବୁ ସୁବିଧା ବି ହେଇଛି। ଏଠି ବସିକି ଦୋଳି ଖେଳିବା ଝୁଲିଆ ଟା ସରି ଦୋଳି ଖେଳିବା ନୁହଁ ଝୁଲିଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ହେଇଛି ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ ନାଇଟ ଭିଉ ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇ ସବୁ ବୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଖରା ହେଲେ ଖାଉନି। ଆମେ କୋଉ ପଟେ ଗଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ କହୁଛି କୋଉ ପଟେ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିକି ଆଇଲୁ ପୁଣି ଏପଟେ ଯିବୁ ଏଇକିଣା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଚେୟାର ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ବସିବାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଇଏ ହେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଇଏ ବୋଧେ ଘୋଡ଼ା ଡିଜାଇନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ପୁରା ଏଇଟା ବୋଧେ ନୂଆ ହେଇଛି ରାସ୍ତାଟା। ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ତ ଆଉଛି ଆଉ ରହିଗଲା କଣ ପଳେଇଲା ତାକୁ କହିଲି ବୋଲି। ଓହୋ ଏ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ପାଣି ଯାହା ଆଉଛି। ଖାଇବା ସୁବିଧା ବି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି 4:30 ବାଜିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଫେ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଇବା ସୁବିଧା ମାଛ ବି ଆଦେହରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଭିତରୁ ଖୋଲା ଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ରହିବା ସୁବିଧା ବି ଅଛି କଟେଜ ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଭିତରୁ ତ ଯାଇ ହବନି ସେଠି ଭିତରେ ଅଛି ଯିବା ଗେଟ୍ ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଯାଇକି ଏଇପଟେ ଆମେ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲିକି ଆଇଲୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ଦେଖିବା ଉପରେ କଣ ଅଛି ଆ ଉପରେ
ଏଇ ପାଣି ଯିବାକୁ ସବୁ ବନା ହେଇଥିଲା ସୁବିଧା, ଯେମିତି ଝରଣା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ତା ପାଇଁ ପଛକରେ ଏଇ ପାଇପ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲୁନି, ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପାଇପ୍ ହରିକା ସବୁ ଲାଗିଛି ଉପରେ। ଏଠି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ବନା ବି ହେଉଛି, ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଲାଗୁଛି ବନା ହେଇଛି। ହଁ ଯିବା। ସେ ହେଲା ବଡ଼ ଡାଇନୋସର, ଏ ହେଲା ଛୋଟ ଡାଇନୋସର। ତା ପଛରେ ହାତୀ, ଏଠି ବାଘ, ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଡ଼ ମୂଷା ବୋଧେ, ମୂଷା ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୋତେ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନା ହେଇକି ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ୟୁଜ୍ ମି। ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ଇକୋ ପାର୍କ ସତୀଗୁଡ଼ା, ସିନ୍ଦ୍ରିମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଶୋଷ କଲାଣି, ବୁଲି ବୁଲିକା ଯିବା, କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଇଦେବା। ଫାଇନାଲି ପୁରା ବୁଲି ବାଲିକି ସବୁ ପୁରା ଫାଇନାଲି ବୁଲି ସାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହ କ'ଣ ହେଲାନି ଚାଲି ଚାଲିକି, ଆଣି ଥମ୍ସଅପ୍ ଗୋଟେ ପିଇଲୁ। ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଡ଼୍, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାପରେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। आर बोट्र प्राइस है 10 मिनट को 100 टका 7 पर्सन माने 7 जन हेले बोट जीव। यदि आप 2 जन जी भी 700 टका ने, 7 जन जी भी 700 टका ने, मात्र 10 मिनट पूरा से आरंभ हम। ये से साउंड बुली 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 ए साइड रे आसी फोन लगे तो मात्र 10 मिनट को 100 टका नेखा पर पर्सन ने। डैम सीधारे जो गाँ हरिका सब अच्छी देख, छोट छोट पोखर टाइप रही, छोट छोट पोखर टाइप रही। साथ सब माछ चाष कर प्राय सब जितिय साइड सेपट साइड अच्छी, एठी अच्छी, एठी अच्छी, जितिय साइड अच्छी ये सब माछ चाष कर। आम आसलु जन वीडियो देखलु कि पानी भितर गोटे माछ चाष होता, से आम जीवार इच्छा था कि आम आसिक लोक पचारू कि भाई से पानी भितर माछ चाष होता कौन नाई एबे। से कहले कि से जाल खराब हो गला, नष्ट हो जाए पानी रहीकि सी आउ करना कहला एबे हेनी आहरी टाइम लगे से माछ चाष हाँपाई। से ना आम आउ से भितर गलुन ना इच्छा था माछ चाष होते मुझे आपको देखे था से कि प्रकार सब माछ चाष होता से जाए देखे था। छाड़ अफसोस रहा, नेक्स्ट टाइम जब कौन आसबि ताले निश्चिंत देखेबी से माछ चाष हो।
पूरा से मझे जाइक हुए। जदि वीडियोटी भल लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। चेष्टा कर भल वीडियो आने को जी भी वीडियो बनई मो हिसाब से टिके एत भी जहाँ बनई एत मत भल लगुनि ये कि जड़े पचे कि जड़े एक्सपीरियंस वाला वीडियो बनवा और जड़े नुआ नुआ बनवा ता भर बहुत फरक थाए से ना कि आप देखिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। रही नमस्कार।